Shalom, everyone. Shalom semuanya. We bring greetings again from the Lord to you and your family. Kami menyambut Anda bersama dengan keluarga Anda. And we believe that this season is always the season God wants to show himself great in your life. Selalu setiap musimnya Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan yang luar biasa. You have to believe God that he's doing something awesome. Harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa. So we welcome everyone to this powerful prophetic faith roulette series. Kita menyambut Anda, selamat datang dalam seri Iman ini, where the word of God is the bullet. di mana perkataan firman Tuhan itu adalah peluru. And the bullet will hit the target of your problem, the word of God. Dan peluru iman itu sendiri akan mentarget, menyampai kepada sasaran apa yang. So we give a shout out to all those liking, sharing, and commenting on our videos. The Lord will bless you. Kami terima kasih kepada saudaraku yang sudah like, share, dan subscribe video ini. Help us hit the like button, hit the share button, and God will bless you as you do that in Jesus' name. Dan Anda mensubscribe-nya dan Tuhan berkati Anda. So today, we want to go into the prophetic faith bullet scripture reading. Mari kita masuk kepada peluru seri iman kita. And it's taken from the book of Hebrews chapter 5 verse 8. Ya, peluru iman kita buat minggu ini diambil dari Ibrani 5 ayat 8. Though he were a son, yet learned he obedience by the things which he suffered. Ya, sekali lagi, peluru iman kita buat minggu ini diambil dari Ibrani 5 ayat 8 berkata, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Who is the scripture talking about here? Siapa yang ayat ini maksudkan di sini? He's talking about the Son of God. Dimaksudkan di sini dia membicarakan tentang anaknya Tuhan. The Son that came in the form of flesh. Anak Tuhan yang datang menjadi the Son of manusia. The Almighty God. Ya, anak dari Tuhan yang perkasa So itu. he had to learn obedience by suffering. Jadi kita harus belajar untuk taat dalam kesengsaraan. His victory was not completed without suffering. Jadi kemenangan itu tidak lengkap tanpa penderitaan. And so also he has laid a standard and a principle for all those who believe and follow him. Jadi Tuhan sudah membuat standar sebagai setiap orang yang mengikuti dia. Now suffering will come. Suffering for children of God is a process of training, of learning obedience. Jadi penderitaan atau kesengsaraan itu adalah proses masuk kepada taat. So this suffering is not about suffering for sickness, suffering for humiliation. No, this suffering is about obeying the word of God that is not on your comfort zone. Ya, kita bicara tentang penderitaan atau kesengsaraan di sini bukan tentang menderita karena sakit penyakit atau karena sesuatu hal, tetapi di sini dia menderita, dia sengsara karena taat kepada firman Tuhan. It is called suffering for the Lord. Itu tuh artinya yang dinamakan dengan menderita karena Tuhan. It is called going through pain for the Lord. Itu dikatakan bahwa mengalami penderitaan, kesengsaraan buat Tuhan. So your last obedience is the last time you heard from God. Iya. Ketaatanmu yang terakhir itu adalah ketaatan di mana engkau mendengarkan suara Tuhan, terakhir mendengar suara Tuhan. So when you are going through pain or you are going through challenge, God is simply speaking to you to learn obedience. Ya, kalau engkau menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan, itu tandanya Tuhan ingin engkau belajar untuk taat. Suffering for God shows a different dimension and manifestation of the glory of God. Menderita untuk Tuhan itu untuk sesuatu yang manifestasi yang berbeda dari kemuliaan Tuhan. Our generation, we have not been taught that part of our race, our walk with God is suffering. Generasi kita tidak diajarkan bahwa kesengsaraan penderitaan itu termasuk bagian daripada mengikut
Tuhan. So we see suffering, those who suffer for the Lord as those who don't have faith. Those who suffer for the Lord as those who maybe they are living in sin. That's why they're going through suffering. Ya, banyak sekali orang berpikir, oh dia mengalami penderitaan, mengalami tantangan, mungkin dia tidak taat sama Tuhan atau dia melakukan dosa. There's a level of God's impactation when you suffer for the Lord. Ada suatu impartasi yang berbeda ketika engkau menderita karena Tuhan. There's a level of revelation you cannot get until you go through suffering for the Lord. Ada pewahyuan dari Tuhan yang engkau tidak dapati kalau engkau tidak menjalani masa penderitaan itu. So Jesus has to learn it. Jadi Yesus sendiri itu belajar. He did not focus his eyes on the suffering. Dia tidak menaruh matanya fokus kepada penderitaan. But he focused his eyes on the result after the suffering. Tetapi dia memfokuskan dirinya atas hasil dari setelah mengalami penderitaan. And he did not define his worldview by the suffering he's going through. Dia tidak menyimpulkan dengan penderitaan yang sudah dia jalani. Because most of us, when we suffer for the Lord, our sight becomes distorted. Our definition of life and things changes because you went through suffering. Ya, biasanya kita manusia suka sekali ketika kita mengalami penderitaan, kesengsaraan, cara berpikir kita, cara kita memandang itu berubah karena penderitaan itu. Because you have defined your life by the eyes of your pain. Karena kita bergantung kepada mata jasmani kita, melihat penderitaan itu sendiri. Even when they were weeping for Jesus on the way to the cross, when they were weeping for Jesus on the way to the cross, Ketika mereka meratapi ketika Yesus menuju kepada Jesus was not seeing the pain of the cross. He was seeing the future after this pain, after this cross. Ya, Yesus sendiri tidak merasa lihat fokus kepada penderitaannya ketika dia menuju kepada membawa salib itu, And that's why, tetapi dia melihat apa yang terjadi setelah penyaliban itu. and that's why he told the people weeping for him, he said, don't weep for me, weep for your children. I have seen my future. Makanya dikatakan jangan menangis untukku, tapi menangislah untuk anak-anakmu karena aku melihat apa yang ada di depan. So what is the faith bullet the master is trying to convey to us with this word of God? Jadi apa yang berarti kita harus dapati dari Sri Peruliman kita minggu ini dari Tuhan kita? The master is simply saying, don't view life with the eyes of your pain, but view life with the eyes of your faith. Jadi Sri Peruliman kita buat minggu ini adalah jangan melihat hidup dengan mata penderitaan, tetapi lihatlah dengan mata iman. Today, I pray for you Hari ini saya berdoa buat Anda that you will not define your world by the eyes of your pain, Anda tidak menyimpulkan kehidupan Anda berdasarkan apa yang diderita, but you will start seeing things with the eyes of your faith. tapi Anda mulai melihat segala sesuatunya dengan mata iman Anda. I expect your eyes to be open this season to see beyond the suffering, see beyond your challenge. Aku berdoa kepada Anda bahwa Anda bisa melihat dengan mata iman dengan melalui penderitaan See Anda. beyond the eyes of your pain and see with the eyes of faith. Lihat lebih daripada penderitaan Anda. And the miracles will start happening. Dan itu akan mendapati mujizat Anda. The revelation will come. Perwahyuan itu akan datang. The insight will come. Insight will come Pernyataan itu akan datang. today. Hari ini I pray for you in the mighty name of Jesus, aku berdoa buat Anda di dalam nama Yesus. that you will see life with the eyes of faith, not with the eyes of pain. Anda melihat kehidupan dengan mata iman, bukan dengan mata penderitaan. Walk in the glory of God this season. Berjalanlah dengan kemuliaan Tuhan di musim ini. See the glory of God this season, Lihatlah kemuliaan Tuhan di musim ini. and your life will never remain the same. Dan hidup Anda tidak sama seperti In the sebelumnya. mighty name of Jesus, Dalam nama Yesus. you are blessed. Diberkati.
God is turning your suffering to glory. Tuhan akan merubah penderitaanmu menjadi kepada kemuliaan. God is suffering your challenge to glory. Tanganmu dalam penderitaan itu akan digantikan dengan kemuliaan. So don't see your life through the eyes of your pain, but the eyes of faith. Jadi jangan melihat kehidupan Anda dengan mata penderitaan, tetapi lihatlah dengan mata imanmu. Shalom, and God will bless you as you apply these words in your life. Shalom semuanya. Tuhan akan berkati Anda begitu Anda mentaati, mengaplikasikan We'll firman see ini. you next week. Ketemu lagi minggu depan. God bless you. Tuhan memberkati.